नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज क्षुद्र भिडियो रे एभली एक शक्तिशाली तंत्रयुक्त अद्भुत काठीटी को शेयर करूची। एहाको आपण माने निजर पॉकेट रे रखिकरी कोनसी मध्य स्त्रींकर सामना को चली जांतु। तांको सह आपनकर कोनसी वार्तालाप कथाबार्ता करिवार आवश्यक नाही। जदि से आपनकर पूर्व सामान्य परिचित अछंती, तांको सह आपनकर कथाबार्ता हेची एवं तांको सह आपण संभोग संपर्क स्थापन करिया पे चाहुचंती, देखिबे अद्भुतपूर्व ढंगरे से स्त्री ही ता तरफ आपको प्रपोज कर विभिन्न प्रकार इशारा प्रदान कर जद्वारा कि आपंकर संभोग संपर्क स्थापन हम अथवा जदि आपंकर नूतन भाव परिचय होउची एवं आपन गोटे स्नेह प्रेम लव रिलेशनशिप चाहूचंती, देखिए से ही दिन से ही मुहूर्त ही आपंकर स्नेह संपर्क सूत्रपात घटिबो। से आपन सह लव रिलेशनशिप रे अटैचमेंट हेबे। एही तंत्रयुक्त अद्भुत काठीटी को संग्रह करने आपंकर कौन तंत्र मंत्र भूमिका नहीं, केवल जो विधि मत आपको शेयर करुच्ची से विधि मत ही आप पालन करेंगे। देखिए आप जीवन में एक नूतन पर्याय जोड़ी होकर सबुआड़ प्रगति ही संभव हम। तेज तंत्रयुक्त अद्भुत चमत्कारी काठीटी जे केवल आपंकर स्नेह प्रेम संपर्क और संभोग संपर्क में सीमित ताहा नुहे, बरं जदि आपंकर गृह बारंबार अशांति जन्मुची, कलह जन्मुची, कई क्या भल पाऊना, पिता माता संतान मान मध्य सब दूरत्व व्यवधान रोचे, भाई भाउजों भितर भल पड़ूना, शत्रु मानकर प्रेरित कौन दुष्ट शक्ति द्वारा गृहटी कबलित अच्छी किंबा गृहर मुखियांकर कौन राशि चक्र अतिक्रम हेतु गृह भितर नानादी विभ्राट जन्मुची, आर्थिक क्षयक्षति गृहटी सम्मुखीन होउची। तेबे एभली स्थले जदि काठीटी केवल आप निजर गृह रखी दियंती, चमत्कार ढंगरे आपनकर गृहरु समस्त अशांति वास्तुदोष दूरे जीव, गृह शांति विराजमान करने सह आर्थिक प्रगति मध्य घटिबो। समस्ते परस्पर सह स्नेह संपर्क में आबद्ध हेबे एवं गृहटी एक आदर्श गृह परिणत हम। एतद व्यतिरेके जदि तंत्रयुक्त काठीटी आपनकर पाखापाखि रहिला, जदि आपण पब्लिक रिलेशनशिप रे अछंती, अर्थात मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर अछंती किंबा सभा समिति रे भाषण देवाक जानती कोनसी राजनैतिक संगठन द्वारा, तेज देखिए आपन जन समर्थन बढ़ो, सबुआड़ आपको सपोर्ट मिल। कौन व्यक्ति किसी करूँ कि न करूँ आपड़ अजाचित सपोर्ट पाइबे। आपण पाखे जदि काठीटी थी एवं यही काठीटी जेपर्यंत आपण पाखे थी, आपंकर कौन मुष्टिमेय शत्रु आपंकर कौन इंचे बिगाड़ी पारिबो नहीं। से आपंकर दर्शन मात्रके ही भय पलायन करिबो। एभली एक अद्भुत शक्तिशाली क्षमता आपण भितर जागृत हो उठिबो, जो आभा की शत्रु पक्ष सहय करें नहीं। आपन को देखला मात्रे मरी न पड़े, आपन को देखला मात्रे भय पलायन करेंगे। तेबे एई तंत्रयुक्त काठीटी आपनकर माता लक्ष्मी को मध्य तीव्र आकर्षण करे। जदि जीवन में आपनकर चाकरी कर्मवृत्तिर अभाव रहुची, ए काठीटी केवल पाखे रखंतु एवं इंटरव्यू उपरे दृष्टि निबद्ध करंतु। आपन तापई प्रिपरेशन में लागि जांतु। देखिबे खूब कम दिन मध्य आपन निश्चित भाव में आपन चाहूथिबा चाकरी प्राप्त होबो। अथवा जदि वाणिज्य व्यवसाय स्थली अच्छी ग्राहक मान आकृष्ट कर दुकान कारोबार बिक्री बटा बढ़िया चाहती, तेबे यही तंत्रयुक्त काठीटी को निज पाखरे किंबा दुकान कैश ड्रॉयर रखंतु। देखिए आपन दुकान प्रति ग्राहक मैंने आकृष्ट होकर आसबे एवं आपन दुकान रे कारोबार निश्चित भाव में वृद्धि हम। आपनकर कारोबार वृद्धि होगा फल आपन धनवान हो पारे। यही तंत्रयुक्त काठीटी केवल आपन पाखे थिले उपरिस्थ ऑफिसर जे कि आपन सब विरक्त होउचंती, आपन कर्म प्रेशर को लोअर करूचंती एवं कर्मचारी महल रे आपन एक्सेप्टेड हो पाउनाहांती। देखिए यही काठी सहायता रे आपन उपरिस्थ ऑफिसर ठारू समस्त उपकार पाई परिबे, तांको हाथ मुठा रखि परिबे। से आपन दर्शन मात्र के ही बसीभूत हेबे। आपनकर चाकरी स्थायी प्रगति तांकरी माध्यम ही संभव हम। किंबा कर्मचारी महल कौन नारी बा पुरुष आपनकर फर रे कार्य करिकरी आपनकर नानादी कल्याण करि चलिबे। एभली कि सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन नारी बा पुरुष आपनकर दर्शन मात्र के ही तंत्र विमोहित बसीभूत हेबे एवं आपण सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में पूर्णता भाव में जोग देकरी नानादी अनुष्ठान सम्मानित हेबे एवं आपनकर समस्त कार्य मांगलिक जोगरे समाप्त हम। यही चमत्कारी तंत्रयुक्त काठीटी को जहाँ मुझे शेयर करुली संग्रह करने कौन तंत्र मंत्र प्रयोग नहीं, केवल एक साधा सीधा ढंग से संग्रह करी पाखे रखिकी ए समस्त चमत्कार को संभव करें पारे। किभली आपने तंत्रयुक्त काठी को पाइबे एवं क्यों विधि मत आपने व्यवहार करेंगे, ये जो सामान्य तरीका ये क्षुद्र भिडियो मुझे कल्याणार्थ शेयर करुच्ची। भिडियो को शेष पर्यंत ध्यान सहकार देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसुले एभली कंटेंट रुचि रहउतिले चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेबोली कि आमे जेतर मध्ये आपण मानक सेपारे एभली तंत्रमंत्र भिडियो अपलोड करिवु ता सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वाधिक देखिकरी
କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ କାଠି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣ ଏକ ନୁହେଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚମତ୍କାର ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ଜୀବନରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ଥିଲେ ଆପଣ ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସମ୍ଭୋଗ ବାବଦ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଲାଳାୟିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। କେବଳ କାଠିଟିକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଭ୍ ପ୍ରପୋଜ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚାହୁଁଥିବା ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେବେ। କିମ୍ବା ଏହି କାଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ରହେ, ଗୃହର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଗୃହରେ ଅଶାନ୍ତି ଚାଲୁଥିଲେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରଶ୍ରୀକାତରତା ଘୃଣା ଭରିକି ଥିଲେ, ହିଂସା ଭରିକି ଥିଲେ ତାହା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଏବଂ ଯଦି ଗୃହ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥାଏ ଗୃହର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଗତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିକି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏହି କାଠିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ କୌଣସି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଯେଭଳି ଟାଣୁଆ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଭୟରେ କମ୍ପିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏକ ଅଜଣା କୋକୁଆ ଭୟରେ ସେ ସଦାସର୍ବଦା କମ୍ପମାନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପଳାୟନ କରିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏହି କାଠିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଯଦି ଚାକିରି ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ କରାଇବେ। କର୍ମଚାରୀ ମହଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ କରିଚାଲିବେ। ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ଅବଦାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ପ୍ରଗତି କରିବେ, ଏଭଳି କଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବ। ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କାଠିଟି ସହାୟତାରେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଘୋର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧନହୀନତାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କାଠି ସହାୟତାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଳୀରେ ଏହି କାଠିଟିକୁ କେବଳ ରଖୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆସିବେ ଏବଂ ଦୋକାନରେ ଆପଣଙ୍କର କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇକରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନା ଚାକିରି କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କାଠି ସହାୟତାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦୁଇ ଦିଗରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିଗ ନିଶ୍ଚିତ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜାଗା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କାଠି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ, ସମସ୍ତ ଅକଲ୍ୟାଣକୁ ଦୂର କରିକି ଜୀବନରେ କଲ୍ୟାଣ ଭରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭବ। ତେବେ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କାଠିଟି କ'ଣ, କେଉଁଠୁ ପାଇବେ ଏବଂ କିଭଳି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଏ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେଖ ଆକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କାଠିଟି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ବୃକ୍ଷର କାଠି ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗଛ, ଯେଉଁ ଗଛରେ କି କେବଳ ବାଦୁଡ଼ି ମାନେ ହିଁ ବାସ କରନ୍ତି, ଭଲକି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗଛରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଦୁଡ଼ି ମାନେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ସେଇ ଗଛର କାଠିକୁ ହିଁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ବାଦୁଡ଼ି ରାତ୍ରିଚର ପ୍ରାଣୀ, ପେଚା ଭଳି ଏକ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ବାଦୁଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ଭବ କରାହେଇଥାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ, ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷୀକୁ ବିଜୟ କରାହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୱେଷଣ କ୍ରିୟାକୁ ଏହି ବାଦୁଡ଼ି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଛି। ତେବେ ଏହି ବାଦୁଡ଼ି ମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା କୌଣସି ଏକ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଠାବ କରିଥିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ଏହାର କାଠିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ତେବେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଠାଏ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଲୋଟାଏ ପାଣି, 2 ଗୋଟି ଅଗରବତୀ, ଗୋଟି ଗୁଆ, ସିନ୍ଦୁର, ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ଏସବୁ ଥୋଇକିରି ବୃକ୍ଷକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଥିବେ ଏବଂ କହିଥିବେ, ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ, ମୁଁ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କର ଏକ କାଠିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବି, ଯାହାକି ମୋ ପାଖରେ ଆପଣ ରହିବେ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ତାହାକୁ ହିଁ ବଶୀଭୂତ କରାଇବେ ଏବଂ ମୋ ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ଧନ ବୃଦ୍ଧି ମୁଁ ଚାହୁଁଥାଏ, ମୋ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଭରିଦେବେ। ମୋ ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ନଥିଲେ ମୋତେ ଚାକିରି ବୃତ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ, ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ନିଧନ କରିବେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସହଜ କରାଇବେ, ମୋ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଗତିକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଥିବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପରେ ପରେ ଆପଣ ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ପୁନରାୟ 1 ଲୋଟା ଜଳ ନେଇକି ଯିବେ। ବୃକ୍ଷକୁ ସାମାନ୍ୟ ବିଧିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଡାଳ ଆପଣ ସେଠୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣିବେ। କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ସେଠାରେ ଆପଣ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ଭଲ କି ମନେ ରଖିବେ।
आप निजर दुई हाथ सहायतार काठी को से भांगिक आनिबे भांगिकी गृह को आनिबे एवं गृह रे ताको पूजा घरे सामान्य पूजार्चना करिकरी से काठी को क्षुद्र क्षुद्र काठी केते गोटे परिणत करेंगे और ताहा पुणी से दुई हाथ द्वारा करेंगे कौन से अस्त्र लगे ना यहाँ भल कि मन रखिए अस्त्र द्वारा ना आप काठी संग्रह करेंगे ना गृह छोट छोट काठी परिणत करेंगे निजर दुई हस्त द्वारा आप समस्त कर्म को संपादन करेंगे बिना अस्त्र आप गछरू काठी को संग्रह करेंगे और बिना अस्त्र घरे क्षुद्र क्षुद्र अंश परिणत करेंगे ये परिणत कर सारापर जितेबाला आपण बाहर को जाऊँगी खंडिया काठी नहीं आप बाहर को जातु कौन सी कर्म होता संभोग क्षेत्र होता स्नेह प्रेम संपर्क लव रिलेशनशिप क्षेत्र होता चाकरी कर्मवृत्ति क्षेत्र होता वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र होता इंटरव्यू होता आप जेकोसी स्तर गृह पदा को बाहर ये काठी केवल सांगे नहीं जी एवं गृहर उत्तर पूर्व कोण खंडिया काठी रखिए जहाँकि आप गृह प्रगति कर वास्तुदोष दूर कर एवं समस्त अशांति को दूर करके शांति विराजमान करेबो एवं निजर पूजा घर मध्य खंडिया काठी को रखिबे एभली भाबरे आपनकर आवश्यकता अनुसार ए काठी को क्षुद्र क्षुद्र अंश परिणत करिकरी एभली भाबरे विनियोग करंतु देखिबे सबुआठु ही आपनकर प्रगति संभव होबो आपनकर जीवन रे कोनसी प्रकार अशांति ही रहइबो नाही ग्राहिक दोष बंधन चलथिले ताहा मध्ये दूरीभूत आपण माने क्रिएटिव करंतु किभली चमत्कार घटु मते कमेंट बॉक्स में शेयर करंतु वीडियो भल लगुले लाइक करने भूलु ना सांगसाथी मोहल्ले शेयर करने भूलु ना वीडियो क्षुद्र परिसर मध्य मत ये विदाय दिंतु पुणी आपण देखा आउ एक शिक्षणीय भिडियो से पर्यटन दर्शक बंधु आप समस्ते मंगलमय कृपार भले था रोचे सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भग भवेत् ओं शांति ओं शांति ओं शांति नमस्कार।